Ini Parlente, kita bakalan ngoyot Parlente. Ini bentar lagi nih ketemu lagi sama channel YouTube Julian nih guys. Oke, bentar lagi kita ngoyot ya. Rame guys. Di sini juga ada Tunggal Jaya Residisma nih guys. Wih, ramai sekali nih hari ini. Hari Sabtu. Aljabar. Di sebelahnya ada Knight Riders. Sebelahnya lagi ada Yazid. Dan di sebelah lagi ada Bis Kalebas nih. Kalebas Al-Qadir. Wih, rame ini guys. Oke guys. Wih, P4 nih guys. P4 nih. Musola atau Kalebas. untuk makan minum Kalebas. atau cepat lewat pintu satu ya. Oren-orennya nih guys. Nih Alfil. Wih, keren ini. Kalebas. Ada belang di Alfil. Merauke. Wih, mantap guys. Ada sini Depok ya. Dari Merauke, orang Depok. Alfil. Oke. Selamat datang ya, selamat Ramai berjumpa sekali nih, guys. bersama Amang Yaya dan kawan-kawan ya di HMS 45. Tuh, masih Wisma tuh. Habis. Beli enggak? Keluar Aljabar nih si hijau nih. Pagi. Ya, Ayo. Nih, satu lagi nih keluar Aljabar nih guys. Iya. Ayo. Iya, ada lagi nih. Adi pasti. Hijau-hijaunya nih. Wih. PSC Bisma Tunggal Jaya P4 nih, wih keren. Keluar si bule nih, si bule keluar dari Aljabar nih guys. Wih keren. Bagus Ran. Iya. Masuk Aljabar.
Ese ya. Dia sumpah. Kau bisa kekejar. P4 om. P4 P4. Men tapi obat om.